اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں آج آپ کو 7th میں جنرل انگلش پڑھانے جا رہا ہوں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ فیس شوئنگ. فیس شوئنگ کے حوالے سے جو میں نے یہاں کچھ الفاظ لکھائے ہیں اور معنی بھی لکھایا ہے، یہ آپ اپنی کاپی بک پر نوٹ کرنا تاکہ آپ کو لیسن پوری طرح سمجھ میں آ جائے. تو اس حوالے سے ہم اپنی کتاب کی طرف بڑھیں گے. آپ پیج نمبر 74 نکالیے اور دیکھتے ہیں وہاں سے دوسرا پیراگراف میں یہ کیا کہہ رہا ہے. For the 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had joined in the household chores. One day, the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch the water. The daughter-in-law had a vial over her face, right down the throat. A pitcher rested on her head, and a brand new pitcher on it. The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the 2 women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the 3 ladies of our house blessed her. May you and your husband due to ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. The bride had such a lovely gait, like that of a peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women, had appreciated others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she is so far. Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. For 3 or 4 days, 4 दिन ये ब्राइड दुल्हन जो थी ये अक्सर घरों के काम में अब मशगूल हो रही है. तो इस दौरान एक वासदोबन आई है इसके घर में, जो देख रही है कि आप पानी ले रही है और पानी के होने से इनसे जो इसके मुंह पर जो फेस लगी हुई थी, रुमाल जैसी लगी हुई, थ्रोट पूरा बंद था, और ये देख रहे थे इनके हेड पर, इनके इस सर पर ये सुराही थी लगी हुई थी जिसमें पानी ले रहे थे. लेकिन वो हमारे नज़दीक इस मकान के थे जो हम वहाँ जा रहे थे और अपनी भी बर्तन पानी में भर रहे थे और ले आ रहे थे पानी बर्तनों में. तो जो ये भी आ रही थी, तो जो हमारे नज़दीक मकान की थी, तो इस दौरान उसने हमारे मदर के पाँव भी छुए और मेरी आंट, और वह देखती रही. तो ऑल लेडीज जो थी वो देख रही थी और खुश हो रही थी. तो और उसका जो हस्बैंड भी था वो बहुत ही खूबसूरत था. मगर अनदर रिपल इन आवर हाउस, और दूसरा जो था रेजड इन आवर. एक और वाक़ा इस दरमियान पेश आ रहा था. तो इस हवाले से दुल्हन थी, ये बहुत ही खूबसूरत थी. जैसे पीकॉक चल रही थी ऐसे वो भी चल रहे थे, डांस कर रहे थे. मदर और इसकी आंट जो देख रही थी इस वुमन को और अप्रिशिएट कर रही थी, शाबाशी दे रही थी कि आप अच्छी है, और अगर कोई आपको मजबूत आप इसमें परेशान ना हो जा. तो आपने इस यंग दुल्हन को देखा कि वो क्या कर रही थी. तो इसके हवाले से वहाँ डार्क भी हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था. तो और कट क्विक द आंट सेड, इसने जल्दी करा कि आप जल्दी बात बंद करो और जल्दी चले. व्हाट डू यू लूज इफ यू विल कॉल पीकॉक्स वाइट, हम क्या कुछ खोने जा रहे हैं अगर पीकॉक वो सफ़ेद हो. द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट, तो सिस्टर इन लॉ जो थी वो खामोश हुई. इधर शी कुड नॉट फाइंड ए suitable reply, उसने कोई मौजूद जवाब नहीं था. और she did not think, और वो ये नहीं सोच रही थी. It expand prolong the argument, इसने देखा कि वो इसे कोई और ही बात बताई. The following day, इसी दिन
the two women came to our house again. اور دوسرے دن بھی دو عورتیں دور آئے on the way اسی راستے سے to the well اس کنویں کی طرف and sat down اور بیٹھے for a little chat کو تھوڑا بہت بات کرنے کے واسطے. the woman of our house echoed ہماری عورتیں بھی وہاں تھی from the daughter in law وہ ڈاٹر بھی لا تھے about the location of our house in سرنسر جو ہمیں اس سرنسر کے حوالے سے لوکیشن جا رہی تھی جو بیچ میں تھی وہاں تک یہ پہنچ گئی. تو the sister in law advised her ہماری سسٹر ان لا نے اسے نصیحت دی. yes you see تو آپ دیکھو the younger aunt is called چاچی جو ان کی چھوٹی جو ہے وہ اس کی چاچی کے نام سے جان رہی تھی. the elder aunt is called ٹائی تو جو بڑی تھی اس کو ٹائی کہتے ہیں. my sons addressed them like that میری جو بیٹی تھی وہ اس کو ایسے اس حوالے سے کہہ رہے تھے. اور یہ you should also do likewise آپ اسی طرح کام کرو اسی طرح. and this is بابی اور وہ بابی کے نام سے my elder son's wife جو میری بڑی بیٹے کی بیوی تھی. her husband and گلاب دین اس کا جو شوہر تھا اور گلاب دین تھا went to school together وہ ایک ساتھ سکول جا رہے تھے. I called her میں ان کو بولا by her first name پہلی بار پہ اور پھر دوسرا نام they but you should always address her بابی لیکن ہمیشہ وہ بابی کے نام سے اسے جانا کرتے تھے. تو آج ہم نے اتنا ہی پڑھا تو اس سے آگے ہم پھر پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا.